केबे आपणक मनकू एही प्रश्न आसीछि जेउ खेलाड़ी प्रत्येक टूर्नामेंट रे तोफानी शतक मारुछंती जहार नाम आकरे एबे फ्यूचर स्टार नुहे प्रेजेंट डेंजर लेखा जाइछि सेही खेलाड़ी टीम इंडिया रे टी20 विश्वकप स्क्वाड रे काहेकि नाही काहेकि ताकू अंतर्जातीय टी20 मैच रे सुजोग मिलुनी मु कथा कहूछि बिहार रो लाल वैभव सूर्यवंशी विषय रे भाबंतु टिके गोटे पटरु अभिषेक शर्मा अन्य पटरु वैभव सूर्यवंशी पावर प्लेयर रो प्रथम 6 ओवर एवं सामना रे ठिया होइतिबा बोलर मानकर मेंटल हालत आईसीयू रे किंतु एही प्रश्न आसी ठीक एठी अटकी जाए जे एही जोड़ी संभव हेबा सत्वे वास्तवता काहेकि नुहे वैभव सूर्यवंशी आईपीएल रे शतक मारी पारती अंडर 19 एशिया कप रे रेकर्ड भांगी पारती इंडिया ए एवं डोमेस्टिक क्रिकेट रे रन वर्षा करि पारती किंतु टीम इंडिया पई काहेकि खेली पारु नांती कोन वैभव सूर्यवंशी को पाखरे टैलेंट रो अभाव अछि कि ना बंधु कोन परफॉर्मेंस रो दुर्बल अछि भाई साहेब से कथा नुह तेबे अडुआ केउठी अडुआ क्रिकेट रे नुहे अडुआ हेउछि गुटिए लाइन रे लेखा नियम रे एको एमिति नियम जहा 2020 रे तयारी होइतिला एवं आज एई 14 वर्षर खतरनाक बैट्समैन रास्ता रे सबुठारु बड़ कंटा होई ठिया होइछि तेबे आईसीसी रो मिनिमम एज रूल एही रूल कोन काहे कि तयारी होइतिला एही नियम खेलाड़ी मानकर सुरक्षा करूछि कि ना टैलेंट मानकू अटकाई देउछि एवं सबुठारु बड़ प्रश्न बीसीसीआई चाहिए मध्य किछि करि परिबो नाही ना नियम भितरे किछि द्वार एबे भी मध्य खोला अछि आजिर एही वीडियो रे आमे कथा कहिबा वैभव सूर्यवंशी विषय रे तांको रेकर्ड गुडिक विषय रे सेही स्वप्न विषय रे जहाकू सारा देश देखुछि एवं सेही नियम विषय रे जहार कारणरू सेही स्वप्न वर्तमान सीमित रहिछि त फ्रेंड्स आपण माने जदि सूर्यवंशी जने बड़ फैन होइतिबे तेबे वीडियोटी को लाइक करी आम चैनल को सब्सक्राइब करी वैभव सूर्यवंशी आज केवल 14 वर्ष रे अछंती किंतु 2025 रे तांको बैट सही काम करि सारिछि जहा अनेक इंटरनेशनल क्रिकेटर निजर संपूर्ण कैरियर रे ताहा करि पारि नांती आईपीएल 2025 रे गुजरात विपक्ष रे 35 बॉल रे शतक अंडर 19 एशिया कप रे यूएई विपक्ष रे 117 रन इंडिया ए पई सेंचुरी अनऑफिशियल टेस्ट क्रिकेट रे शतक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी रे बिहार पई सेंचुरी 6टी भिन्न टूर्नामेंट रे 6टी भिन्न शतक गोटे वर्ष रे एवं प्रत्येक थर गोटे ही प्रश्न एही बालक परवर्ती मैच इंडिया पई केबे खेलिबो प्रत्येक थर कैमरा तांको बयस ऊपर अटकी जाए प्रत्येक थर कमेंट्री बॉक्स रे सही लाइन आसे जे ही इज जस्ट 14 किंतु मैदान रे जहा देखा जाए ताहा 14 वर्ष लागे नहीं ताहा फुटवर्क तांको पिकअप तांको बॉल पढ़िबार बुझाबणा ए सब अंडर 19 रो भाषा को नहीं भाई साहेब यह सीनियर क्रिकेट रो भाषा करूछि एही कारणरू ही सोशल मीडिया रे लोके केवल प्रशंसा करूनांती लोके प्लान करूछंती टी20 विश्वकप 2026 पई ओपनिंग जोड़ी लेखुछंती अभिषेक शर्मा गुटिए पटरू अन्य पटे वैभव सूर्यवंशी दुहे लेफ्ट हैंड दुहे प्रथम ओवर रु अटैक कल्पना रे एही जोड़ी एते डेंजर लागुछि जे लोके भूली जाउछंती जे एक बड़ सत्य तेबे एही जोड़ी एबे मैदान को एंट्री मारी परिबो नाही अति कम रे आगामी किछि मास पर्यंत तो बिल्कुल नुह काहेकि कारण 2020 आईसीसी गोटे नियम तैयारी करथिला एक एमिति नियम जहा कागज रे खेलाड़ी मानकर सुरक्षा पई अटे किंतु मैदान रे वैभव सूर्यवंशी भली टैलेंटर रास्ता रे कंटा होई ठिया होईछि आईसीसी रो नियम एज रूल आईसीसी रो मिनिमम एज रूल एही नियम अनुसार कोनोसी खेलाड़ी 15 वर्ष रु कम बयस रे इंटरनेशनल क्रिकेट खेली परिबो नाही से जेते बड़ टैलेंट हेले मध्य से आईपीएल शतक मारिथिले मध्य एशिया कप रे रेकर्ड भांगिथिले मध्य सारा देश तांको नाम रे पोस्टर धरी बसिथिले मध्य बीसीसीआई चाहिए मध्य तांको टीम इंडिया रे शामिल करि परिबो नाही आज वैभव सूर्यवंशी को बयस 14 वर्ष 9 मास 22 दिन एवं से 27 मार्च 2026 रे पूरा 15 वर्ष रे हेबे अर्थात टी20 विश्वकप 2026 पूर्व से आईसीसी रो नजर रे एलिजिबल भी नहुंती एवं एही सही लाइन जेउठी फैंस मानकर राग सिस्टम ऊपर फाटी पड़ुछि लोके पचारुछंती जदि खेलाड़ी रेडी अछि जदि से खेली पारुछि जदि से कोटी कोटी रो डील साइन करि पारुछि जदि से स्टेडियम रे भरी पारुछि तबे इंटरनेशनल क्रिकेट काहे किनबो किंतु आईसीसी रो नजरिया भावनार चले नाही बंधु आईसीसी डाटा देखे मेडिकल रिपोर्ट देखे मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजी देखे 2020 रे जेतेबेले एही नियम तयारी होइतिला सेतेबेले विश्वर अनेक यंग टैलेंट बहुत शीघ्र जळी जाइतिले कम बयस रे क्षति टंका चाप एवं परे इंजुरी डिप्रेशन फॉर्म लॉस कैरियर छोट ताभतरु बड़ एग्जाम्पल हेउछि पृथ्वी सह एई भयरु आईसीसी निष्पत्ति नेइथिला जे इंटरनेशनल क्रिकेट रो द्वारा 15 वर्ष पूर्व खोला जीव नाही एई नियम केउ गुटिए खेलाड़ी पई नुह
ଏହି ନିୟମ ଭବିଷ୍ୟତର ଅଦେଖା ଅସୁବିଧାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମଗ୍ର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ମନେ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ସତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ଏକ ପ୍ରକାର? କ'ଣ ପ୍ରତିଭାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନଦଣ୍ଡ? ଯଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅସାଧାରଣ, ତେବେ ନିୟମ କ'ଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ? ଇତିହାସ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟ ଆରମ୍ଭରେ ଏହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର 16 ବର୍ଷରେ ବୟସରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମାଜ କହିଲା ଅତି ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା। ଆଜି ସେହି ଡେବ୍ୟୁ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଏକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍। କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳିଛି। 1989ରେ କ୍ରିକେଟ ଏବଂ 2025ର କ୍ରିକେଟ ଏକ ନୁହେଁ। ଆଜିର ଖେଳାଳି 14-15 ବୟସରେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ପାଉଛି। ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ, ଫିଟନେସ୍, ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ ସବୁକିଛି ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ନାମ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ସେ କୌଣସି ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେ କୌଣସି ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ପ୍ଲେୟାର ନୁହେଁ। ସେ ମଇଦାନରେ ଯାହା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ରେଡି ପ୍ରଡକ୍ଟ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ସେ ବଲକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତଡ଼ପୁଛନ୍ତି। ସେ ହାଇଲାଇଟ୍ ତିଆରି କରିବା ନୁହେଁ, ରନ୍ ତିଆରି କରିବା ଭାବନ୍ତି। ସେ ସର୍ଟ ସିଲେକ୍ସନରେ ପକ୍କା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେହିଟା ବୟସ ସହିତ ମେଳ ଖାଏ ନାହିଁ। 2025 IPL ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ 1.1 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ 13 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ କିଣିଥିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନେକ କହିଲେ ଏହା କେବଳ ମାର୍କେଟିଂ ମୁଭ୍, ପିଆର ଗେମ୍। କିନ୍ତୁ ମଇଦାନରେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ। 7ଟି ମ୍ୟାଚ୍, 7ଟି ଇନିଂସ, 252 ରନ୍, 36 ଆଭରେଜ, 206 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍, ଗୋଟିଏ ହାଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଏହି ରେକର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତର ତାରକାର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାରର ରେକର୍ଡ। ଏବଂ ଏଠି ଆସି ଆମେ ଧକ୍କା ଖାଉଛୁ ICCର ନିୟମ ସହ। ICC ପ୍ରତିଭା ଦେଖେ ନାହିଁ, ସେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦେଖେ, ପାସପୋର୍ଟ ଦେଖେ, ବର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖେ। ହଁ, କାଗଜରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ ନାମରେ ଦ୍ୱାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ, ମେଣ୍ଟାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ୱାର୍କଲୋଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଏବଂ ତଥାପି କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। BCCI ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆଜି ବୈଭବଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ଢିଲା ହୁଏ, ତେବେ କାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କ 13ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାକୁ ନେଇ ICCର ଦ୍ୱାରରେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବେ। ଏହା ହିଁ ICCର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ ଅସୁବିଧାଜନକ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କ୍ରିକେଟ ଆଜି ବହୁତ ତେଜ। T20 ଫର୍ମାଟ ଆଉ ବୟସ ପଚାରେ ନାହିଁ, ସ୍କିଲ୍ ପଚାରେ। ପାୱାର ପ୍ଲେ ଡିଜାଷ୍ଟର ଚାହେଁ, ଫିୟରଲେସ୍ ବ୍ୟାଟର ଚାହେଁ ଏବଂ ସେହି ଜାଗାରେ ଆସେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରିମ୍, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପ୍ଲସ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଦୁହେଁ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଦୁହେଁ ଫିୟରଲେସ୍, ଦୁହେଁ ପାୱାର ପ୍ଲେର ଡିଜାଷ୍ଟର। ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅନୁଭବ, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ। ଯଦି ଏହି ଯୋଡ଼ି କେବେ ଏକାଠି ଖେଳେ, ତେବେ T20 କ୍ରିକେଟ କେବଳ ତେଜ ନୁହେଁ, ଟୋଟାଲ ବୋବାଲ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କେବଳ ଥମ୍ବନେଲରେ ସ୍ୱପ୍ନ, ବାସ୍ତବତା ନୁହେଁ। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ବୈଭବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ICC କ'ଣ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ନିୟମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଉଚିତ, ନା କି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଅଟକାଇ ରଖିବା ହିଁ ସଠିକ୍? ଏହାର ଉତ୍ତର ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆମର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ।